सुकन्या समृद्धि योजन यार लाभ कौन मिल एवं जो मैंने सुकन्या समृद्धि योजना विषय जानी ना ताहले कौन कले आपण मैंने ए लाभ पाइपर आपण मैंने जानी आपण घरे यदि गोटे कुनी बेबी अर्थात कुनी झील गोटे अच्छी ताहले सुकन्या समृद्धि योजना ना आपण मैंने खाता खोली झीर जो बयस हो 18 21 बयस सेतेबेले झीर एकाउंट अर्थात आपण खाता को आसब केते ना 2.5 लाख टंका। आपण थरे भाबंतु जदि आपण माने 250 टंका मिनिमम नाका रखुचंती ताले 2.5 लाख टंका आपण माने 18 वर्ष परे पाई परिबे। तेबे ए वीडियो माध्यम सब डिटेल्स कहिबी केउटी खोलिबा निहाती दरकार जो माने गरीब अछंती तो सेमानक पई वीडियोटी बहुत अत्यम वीडियोटी प्रथम देखि रखु जहाँकि पूरा पीडीएफ मु आपण को बाहर करके देखी पूरा पूरी छान बिछेन कि मुझे पूरा क्लीयरली भाव में आणिकी आपण पाखे पहुँची आपण मैंने वीडियो देखले जानीपारे। आउ चैनल को नुआ कर चैनल टी सब्सक्राइब कर रखु सब्सक्राइब करने सहित बेल आइकन ऑल बटन प्रेस करने। बर्तमान आम जाना सुकन्या समृद्धि योजना कौन देखु सुकन्या समृद्धि योजना हूँ एथिरे आपण मैंने लाभ कौन पाइबे देखु जो मैंने अच्छी गरीब अच्छा से मैंने गोटे झील बाहागर करना तो से क्षेत्र में आपण मैंने खटिकिया लोक अच्छा आपण तो खटिकी एपटे आणुचंती सेपटे घर चलुची तेणु ता भितर जदि मासक आपण यदि रखी दियंती 5 मास टंका ताले आपणकर होउची 5-15 मासको ताहले आपण चिंता करंतु 10 टଙ୍କା लेखा रखिबा आमे यदि प्रत्येक दिन 10 टଙ୍କା लेखाए रखिके 300 टଙ୍କା हो जाउची आ 50 टଙ୍କା आपणको पॉकेट रखंतु आ 250 टଙ୍କାटी आपणको झियो ना रे ही मारंतु ताहले देखंतु 18 वर्ष पर झियर 18 वर्ष पर आपण मानकु मिलिबो केते देखंतु एठी आपण मानकु 2.5 लाख टंका मिलिबो। तेणु करिकी भाबुथी बकवास करुच्ची बोली ता प्रमाण सहित आपण मानकु मु देखेबी पीडीएफ भी आपण माने मिल जिवो तो आपण माने देखि पारथिबे सुकन्या समृद्धि योजना हाइलाइट वर्तमान रही आपण पाखे जदि कोनी बेबी अछि आपण यदि बुझी पारुनांती ताले कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। प्रथमे कहि रखुची एई योजनाटी आपण माने चाहिले निकटस्थम आपणकर डाकघर सेवा अथवा पोस्ट ऑफिस आमे जोटा कहू आपण माने निकटरे गाँव भी रही बा ग्राम सेवारे जोटा कि पोस्ट ऑफिस आमे कहू तो डाक सेवारे आपण माने चाहिले खोली पारिबे। तो एथिपई आपण सब कौन कौन सब नियम अच्छी जानतु देखंतु प्रथमे सुकन्या समृद्धि योजना खोलिले कौन लाभ मिलिबो एठी देखंतु आपण को सुध आपण मान को मिलुची वर्ष को 8.2% सुध आपण मान को 2024-2025 रे मिलुची ताले आपण माने केते विनियोग करिवे खाता खोलिबा ठारू 15 वर्ष पर्यंत आपण को टंका रखिया पई पड़िबो परिपक्वता अथवा सुकन्या समृद्धि योजना बयस सीमा 21 वर्ष किंबा 18 वर्ष पर अंतिम विभाव नहेबा पर्यंत आपण माने टंका को उठाइबा हेले 21 वर्ष 18 वर्ष नहीं 21 वर्ष भितरे अथवा विवाह न होइतिबा दरकार ताले ए टंका को उठाई पारिबे विवाह हिसाब पर उठाई पारिबे नाही बोली से कहिसंती। चलो तापर टिके जिबा एठी आपण को आसिला सर्वनिम्न जमा राशि आपण बेसी टंका भरिबेनी खास करके 250 टंका लेखा भरी पारिबे। सर्व जमा राशि केते रोची वर्ष को आर्थिक वर्षकर जमिति आपण को हे जो देखंतु 1,50,000 टंका 250 टंका आदि मासु खाली रखुचंती चिंता करंतु। योग्यता कौन क्यों माने एठी नहीं पारिबे जेकोसी आपण को घरे झियो थिबो आपण तो रखी खाता खोली पारिबे ना सेति पई आपणकर 10 वर्ष कम बालिका स्थानांतर
ପିତାମାତା କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ଆବିର୍ଭାବିକ ଶିଶୁ ନାମରେ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଖାତା ବା ଖୋଲିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି 10 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଖାତା ଖୋଲିପାରିବେ। ଏଇଟା କ୍ଲିୟର କରିକି ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆର ଆୟକର। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆୟକର ରିହାତି। ଆୟକର ରିହାତି ଆସିଲା କ'ଣ, ଯାହାକି ଆଇନ ଏଇଟା କେବେ ଠକିବ ନାହିଁ। ଆୟକର ସର୍ବନିମ୍ନ 1961 ଧାରା 80 ସେଲସିୟସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ରିହାତି ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। କୌଣସି ବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ 1,50,000 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ 250 ଟଙ୍କା ରଖନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନା 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ପାଇଯିବେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ଏଠି ପାଇବେ। ଆଉ ଆଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସିକି ଯେଉଁ ଖଟିକି ଆପଣଙ୍କର ଯାଉଛି ତ ଆରି ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଟଙ୍କାଟି ମିଳିବ। ଟିକେ କ୍ରସ୍ କରି ତଳକୁ ଆସିବା। ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନିୟମ ଅଛି, ଯାହାକି ଆଜି ମୁଁ ଏଠି ଡିଟେଲ୍ସ କରି ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ ସୁଧ ହାର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ସୁଧ ହାର ବଢ଼େ ଆଉ କମେ। ଯେମିତିକି 2024-2025ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି 8.2% ସୁଧ ରହିଛି, ଯାହାକି ପ୍ରମାଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅନୁଯାୟୀ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ ସୁଧ ହାରକୁ ଆପଣମାନେ ଫାଇନାଲି ପାଇଲେ। ସବୁବେଳେ ଇଏ କମିବ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା 8 ରହିବ 0, କିନ୍ତୁ 8%ରୁ 8% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିନିମମ୍ଟା ରହିବ ହେଲା। ଦେନ୍ ତଳକୁ ଆସିବା। ଏଠି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମୁଁ ସବୁ କହିଲି ଏଠି ସବୁ ସେଇ ତାକେ ହିଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଛୁଆ କେବେଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇକି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇକି 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଖାତା ଖୋଲିପାରିବେ। ସବୁକିଛି ଏଠି ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି। ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ସେଇ ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ସବୁ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କରି ପ୍ରଥମେ କହିଲି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ ଖାତା ପାଇଁ ଆଧାର ଏବଂ ପାନ କାର୍ଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଧ୍ୟମୂଳକ ହୋଇଯାଇଛି। ମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ସରି 2ଟି ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଧାର ଆଣ୍ଡ ପାନ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ତ ଗୋଟେ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବେ। ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର ଆଉ ପାନ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି SSY ମାନେ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଯେତେବେଳେ ଖାତା ଖୋଲିବେ ସେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଦରକାର ହେବ କ'ଣ ନା ଆଧାର ଓ ପାନ, ଛୁଆର ଡେଥ୍ ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଦରକାର କାହାର, ପିଲାର। ତାପରେ ଏଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟେ ଅପଡ଼େଟ୍। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ସାରା ହେଲ୍ପ ନେଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ